Good morning guys. Ito na naman kami guys. Giulan. So, nag-green ulit ang damo mo. Pero malamig na guys. Autumn is waving. Ayan yung ko shadow. Nag-sweater. Kay. Malamig. Udin kam. Nipaluyo akong bana kahit kuan. Ayan, ay, wala na pindot. So. Nainisulot ko sa iyang chinilas. Odin! So, wala ako na guys. Wala ako na Hindi ako nakapag blueberries picking. Ay. Nakaano pala ako. Pero konti lang. We keep coming back. Udin. Ala! Aray ko. Pandunan ko. Lamig. Bugnaw. So, gagmay man. Ayan, nag-brown na sila. Tapos mo yellow. Tapos falling down. Bad na. Nainang ulit dito sa likuran ko. Wait. Ay. Huwag man ang pindot. Ay. Kalisod ba? Tara. Bade. Dara nang ulit. Aray! Magst du da? Aber bis den ganzen Kopf gleich nach. Inasar ako guys. Streck dich nicht so. Gamatoy ko. Ang lit ko daw. Ay, ano na pala yung iba oh. Kalbo na. Nagkahulog-hulog na yung mga dahon. Yung iba wala. Aray. Ha? Na ay airplane. Ay. Mubura. Hindi makita. Layo. So eine Verkehrsmaschine fliegt normalerweise höher. Weiß es nicht. May anong aeroplano. Aeroplane! Huh? Asa man tong kuan? Cranberries. Ayan. Ang cute man ng cranberries guys. Ayan. Konti, ano lang kasi yung ulan. Ano lang kasi yung ulan. Konti lang ang ulan. So, dapat dito nagpula-pula na siya. Namula-pula. Dahil sa marami man yung ano. Ay, wild cranberries. Pastel. Der da. Das ist mit dem. Da war ich gerade beim Vorbereiten von deiner Suppe. Da hat er unbedingt rausgewollt. Ach so. Dann habe ich ihn rausgelassen. Der ist aber nicht rausgegangen. Hat dich geärgert. Er hat mich rausgeschubst. Wenn wir immer schon angestupst und nicht, dass ich rausgehe. Sonst ist er nicht gegangen. Nahulog. Ay, was Ja, musst du gucken, ist schon richtig. Musst du aufpassen, ne? Ja, ano siya, nagtaka siya. Si Udin nagtaka. Nagfagi guys. Nagfagi ang man-made forest. Kaya ano man. Malamig tapos mainit. Ayun. Ay. Pero bukas mag-ano daw. Mag 30 degrees yata. So ayan si Manoy. Manoy. Asamang ka, Manoy. Ay. So kahapon may nakita kami. Nangahoy ba? Social mangahoy dire guys. Kaya naikuan. Na ay chinso dala. Pero ano to, kanang na ay na to siya ay papel. Ay. Ganyan na lang kay ano man sa araw. Ay, sorry. Yan hini. Oh, din!
Udin. Ali Udin. Dilibo. Nagtaka siya. Bingala lamang ko. Na dahil nag-jogging. Kapula ang t-shirt. Nandito siya sa lapad na dalan. So, kaya, ayun. Naka-hold on tight si Odin. Nakita mas akong bana. So, ayan. Kung ano man, siya na ay nag-jogging. Basigok doon ni Odin ba? Eh, nanggukod biya ning kanang nagbike guys. Dirito nga side. Dirito dapit. Layo, ang layo nang naambot ni Odin. Pero hindi man niya inano. Hindi man niya ginalaw. Ano lang. Gigukod lang niya. Gigukod lang niya. Giganahan siya gukod. Ay, tara ako. Abot na sila sa lapad nga. Dalan. Agianan. Daan. Ay. Vague. Oh, ano siya. Ginerman og daan. Asa na gana siya. Huy! Udin! Saka iyang na ano. Tara, maklaro ang fog. Udin! Asa? Come! Saan yung pangita diha? Shhh! Uy! Es kitzelt doch so schön am Bauch. Nee, ich glaube, das ist niemand. May naano siguro siya, may naamoy. Na. Muntik na. Hapit na mo. Kakyat man good ay. Ay, naku ah. Ayan. Nag-ano ako guys. Nag-ano ako kanina sa live ni Chris na Peking Koreana. Birthday kasi niya ngayon. Ay, naka-birthday din ako. Naka-birthday. Ang saya nila guys. Tapos dala daw. Tapos na ano, dalang. Nagtanong siya kung saan ang daan. Sabi ko dito, liko. Saka iko. So, nandun ako sa birthday ni Chris na. Pero umalis ako kasi Ja, jetzt bist du rumgerannt. Kaputt. Tumayo na ako, gumising. Pero, nakita ko sa Facebook, may nag-violet sila, Yun pala, nandun si Sir Paul, sinurprise niya si Chris, no? Nandun si Sir Paul at PB team. Ibang PB team nandoon, binisita nila. At, binigyan ng purple yan. Nag-violet ang all sa live. Kaya ayun, masaya ang aming kuan. Baby loves. Oh, rin! Alalala. Lumiko kami dito guys, lumiko. Ganyan lang, kaya against the pag mag-front camp ko. Against the light, against the sun. So, mas lalong ang video malabo. Ay. Okay. Hala ng huyab. Siguro, nawala man yung mga pinuntahan na siguro ng nangahoy ba. Pumasok siguro dito. Ayun na. Maliliit na lang ang napunta. Dapat kinuha din ito. Ayun na. Mga sanga maliliit na lang ang natira.
Ay. Huy. Ako'y mga hoy diri. Ay, hindi pala. Kasi meron pa dyan. Oh. Yung ano ba, nasira, natuyo, natumba. Nakahoy. Yun ang pwede nilang kunin. At yung mga tira-tira sa pinutol. Yun. No, Oren. Ayan, naghintay na si Oren. Pati si Maybe. Ayan. Huy! Sunog na. Sabi ko. Ich bin schon Kung im nandyan- Internet, da hast du mich nandyan schon pa siya. reingebeamt. Yan, maklaro ba yung kwan? Fog. Hindi fog. Uy. Ito ang delikado guys. Ang init at saka malamig. Mag-ano talaga. Mag-careful talaga ako niyan. Pep. So, kasi sensitive man tayo na pagkatakot. Sensitive ang ating katawan. Kaya ingat din pag may time. Yan. Malog. Basta. Aray! Beifuß. Sige na, uy. Thank you for watching. Bye-bye.